Hello guys, ini nih ani recipe hingke sakumra belai ni bora mairong gura bari bora senam mani. Pasona ang sakumra belai no kaham ke sui na ka kaisa ke tamu ke somoyo abahai belai yong rok ko phajak rok tongo ke haching rok tongo ke abno kaham ke sui na ka hingke ang mairong already hurinai bai ka gran ke na ka nora awan gura tongka awan gura. O jaga o ang piyaj, song, rika, oमफ्राय sotoi rika, sotoi kisa add khai rika, তারপরে o jaga o ang jira, doniya, hingke abono joto no ruinai ang bono saboli nakha hingke o jaga o last o ang moso gura add khai ka pasori obono ang kaham khe sabuli nabaikha mosla rok sabulmani pore ang paso je sakumra belai sui tonmani abono o jaga o ang mairong gura je sapikmani abono joto mix khainai o jaga o ang obohai puli nanai ang belai no obohai puli dol doli nanai ang obohai riwui obo kaisa khai obohai ang joto puli nabainai puli ready khai tonnai serna puro pasa ri mannai jate ang obono joto puli obohai puli tonnai ang joto iko obohai riwui iko obohai doli nanai ang puli hingke already ang pulbai kha angkhe obono swkang bari karai box sai tonjak hingke tungkha hingke o jaga o thok add khai ka hingke obono kaisa khe tabo o jaga o khiklainai obohai rinai obohai hingke already ribai kha hingke obono ang 5 minute kisa serui toisa ang bono nainai ongde ongkha fili rinai obono hingke obono kaham khe toisa fili nainai ongde ongkha ek side already wngbai kha ayang side o hingke oyang side o kisa bono ang sernai hingke kisa kwchak colour faika hingke bono ang tiklainai already wngbai kha iko already wngbai kha hingke bono ang tabo kari nanai hingke obohai norok chajakha wngkhai share khai di tai swnamui chana top di hingke comment khai di bahai bo wngkha ani recipe norok bo try khai chai nai di hambai jotono no।